हेलो एवरीवन, वेलकम टू विबास किचन। आज आम्ही करूया सुंगटांचे मचमचीचे हुमण। त्याच्या खातीर हांवें सुंगटां घेतलेली आसा, तेका अर्धो चमचो मीठ घालून तांकां बरें मीठ लावून आमी ती सायडीक दवरया। सुंगटांक आमी मीठ लावन दवरला। आता आमकां हुमणाक अर्धो नाल्ल हांवें वो कातून घेतला, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो सुकी कोथमीर, 15 हांवें सुक्यो मिरसांगो घेतल्या, 2 हांवें शिमला मिर्च घेतल्या, 2 लसणीच्यो पोळयो, आमटाण इल्ली आनी अर्धो कांदो हांवें उबो चिरून घेतला। त्याच प्रमाणे हांगा हांवें अर्धो कांदो बारीक चिरून घेतला, 1 मिरसांग उबी चिरून घेतल्या, खोबरेल तेल आनी ओलीक सगळें वांटून घेतला। मिक्सराक लावून ग्राइंड करून आम्ही आता बारीक वाटून घेतलेले आसा। हो हांवें तो तापत दवरला। आता तितून आमकां 2 चमचे खोबरेल तेल घालूंक जाय, बारीक चिरलेलो कांदो घालुया, कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळशीतना आमी भितर हिरवी मिरची घालपाची आणि सुंगटांक मीठ लायिल्लें आसा ती सुंगटां घालपाची। सुंगटां मातशी तळसून घेवपाक जाय। तुमकां जाय ती सायज घेवपाची सुंगटां। हांवें मातशी सुंगटां मोठी सायज घेतल्या। इल्लेशें उदक घालून सुंगटां 2 मिनटां आमकां धाकून दवरपाक जाय, मातशें शिजपाक। सुंगटां बरी उकडलेली आसा पळय। आता आमी तितून वाटलेली मिरसांग घालुया। तुमकां जाय ते प्रमाणे पातळ दाट तुमी हुमण करूंक शकता। आता हुमणाक बरो खतखतो येवनी आम्ही ते थोड्या वेळात धापून दवरया, 5-6 मिनिटां खातीर। हुमणाक बरो खतखतो येयल्लो आसा, पळयात कसो खतखतो येयल्लो आसा तो। आता हांव तितून चवी पुरते मीठ घालता। हो धाकटो चमचो 1 आनी अर्धो असो मातसो उडयता। अशें दवळून घेवया। आणि भितर ओली कोथमीर घालुया। तांचे मचमचीतशें हुमण रेडी आसा। गोंयकार म्हणजे नुस्तें आणि हे नुस्त्याचे सुंगटांचे हुमण। तुमकां जर माझी रेसिपी आवडल्या जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।